ପିଠୁରା ତୁ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁର୍ଗାପତି କଥା ଭୁଲି ଯା। सच तुलसी जीवन सारा खाली कुंडे कुंडे मल तमे भाबुच काहेकि ना तो पुआ बड़ा भाई भलो खराब बोल रे आउ अरे भाई तो पुआ बड़ा सब 12 मासी चढ़ी। अच्छा तब पुआ बड़ा सब 12 मासी चढ़ी हजार तबर लभर आ गोटे गरे तो कोना बुझ रही आकर सब बळे नुवा ही दरकार असुविधा कोन रे असुविधा नहीं आके सब दिन जदी भात डाली खाइबो सेतिर कछि स्वाद आउ सब दिन जदी भात डाली खाइबो सेतिर कछि स्वाद जदी सब गाड़ी चलै परिबो जानिबो से एक नंबर मरद। अरे मरद पुणिया देखियो बोले 12 हाथे मुह मारुच मरद पुणिया देखियो बोले 12 हाथे मुह मारिबो को 12 गला हाबडे पुणी अनेइलो एड्स रूपरे मरिबो चांस नहीं काहेकि फल को देखि सारिला परे आमे ता क्वालिटी को जानि पारू आउ फल को देखि सारिला परे आमे ता क्वालिटी को जानि पारुछु गाड़ी चलाइबा पूर्वरु हेलमेट देखि बोलु सुनो अरे भाई हाथी ताले बजारे गुत्ता भूपति हजारे एरा तो आपने भाई भला भले जानि छ हाथी ताले बजारे गुत्ता भूपति हजारे केते जे टाउ टका पड़ी जदी म पछरे तम भरी गाउली मौसलो की हेबा पछरे तामाने तम कहला कथा हम पुओ मानक प्रेम कुकुर आमे न कुकुर तो तम ठारू भलो सत कथा आज्ञा ए झियो मान ठारू भलो आ ओटा लक्ष्य करंतु ओटे कुकुर को आपण 3 दिन खाइबो दियो ओटे कुकुर को आपण 3 दिन खाइबो दियंतु 30 वर्ष पर्यंत मने रखिबो किंतु ए भले झियो को आपण 30 वर्ष खाइबो दियंतु 3 सेकेंड भीतर भूली जी सेमे क्या ए भली सुंदरी झियो को भल पाउचंती ए भली सुंदरी झियो मान पछरे गोडेबा पूर्वरु गोटे कथा मन रखियो आज्ञा आपण समस्त को भाई गोटे लाइन कहबा को चाहिए कि लड़कियों की प्यार में मरने से क्या फायदा। ये लड़कियों की प्यार में मरने से क्या फायदा आपको दुपट्टा भी नसीब नहीं होगा। लड़कियों की प्यार में मरने से क्या फायदा आपको दुपट्टा भी नसीब नहीं होगा। मरना है तो भारत माता के लिए मरिए आपको तिरंगा नसीब होगा तिरंगा नसीब होगा तिरंगा नसीब। इसलिए कहना चाहूंगा प्यार करना है तो मम्मी डैडी को प्यार करो प्यार करना है तो मम्मी डैडी को प्यार करो प्यार करना है तो भाई बहन को प्यार करो। क्या रखा है हुस्न की जवानी में प्यार करना है तो भारत माता को प्यार करो। दस बंधु गोटे कथा कहବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାହା କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର मनोरंजन ପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅ कौनसी पुओ को कमेंट करी कहबार अर्थ नहीं केवल आपण मानकर मनोरंजन में गोटे छोटे रिक्वेस्ट करी आपण समस्त को जदि रास्ता रे कौनसी झियो को एकुडिया देखुचंती प्लीज कमेंट करंतु ना बरम साहाय्य हाथ बढ़ा देखिबे आपनकर मंगल हबो आपनकर परिवार मंगल हबो एवं हम समाज रो मंगल हबो जेने कहूची सदा सर्वदा नारी जाति को सम्मान दियंतु हम समस्त नारी जाति को बारे जोरदार कताली प्लीज
କିନ୍ତୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋ ଘରେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାମ ମୁଁ କରିବି ବାବୁ, ତ କାମଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ନିଅ। କାହାଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି କି? ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗଲାଣି, ଫେରିଲାନି। ହଉ ଚାଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା।
ମିନତି এইটা ମୋ ଘର ଆଜିଠାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ରହିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହେବି ତମ ମା ବଦଳରେ ମା ଆଉ ବାପା ବଦଳରେ ବାପା ଆଉ ଆମ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିବ ମୋର ବି ତମମାନଙ୍କ ପରି ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ଅଂଶୁମାନ ମୋ ଝିଅ ନାଁ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆଜିଠାରୁ ତୋ ନାଁ ଜଗନ ନୁହଁ ତୋ ନାଁ ଅଂଶୁମାନ ଆଉ ତୋ ନାଁ ଗୀତା ନୁହଁ ତୋ ନାଁ ସଙ୍ଗୀତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି ରହିବ ଚାଲ ଆରେ ଚାଲ ମୁଁ ଗାଦିଲେ
छोड़िया मात्र ना तो गाँटा सारा लोक को मिठा बांटिबू गाँ दांडे जाक उल्लेखी चिल्लेखी कहबू अरे कौन है चिके तू आज इतने खुशी ए खबरटा सुनिबा पारे तू भी बहुत खुशी हो बाबा अरे खुशी खबरटा मते कौन कहो आहा कहबिनी जम्बा कहबिनी कहबुनी ना खुशी खबर सुने भी देखलु कहबुनी काहे कहबुनी हेलो कहबी कौन तू तो निज आखरे देख हाय शाबाश देख मत देख भला की आखि परे देख ये तो से गेली झियो संगीता संगीता तो स्वप्न सताइछि मोर इच्छा पूर्ण होइछि अम्मा तो परिश्रम भी सार्थक होइछि नहीं नहीं रे ता पाई मु किछि करिनी सब परिश्रम सब चेष्टा तोर आउ ता निष्ठा सेदिनर कथा आज भी मो आख्या करे जल जल करी नाचि उठुछि भौरी करे तमे भाई भौरी दिना जेमिति असहाय कांदुतल से कथा मो आज जाई भूली पारुनी रे भूली पारुनी मो भी भूली पारुनी मां प्रति मुहूर्त रे कांदुचे केमिति कांदिबिनी ए पर्यंत मो दीदी के मो पाई पारले चाकरानी काम करिबो बोले कहा संगरे गला कोठी के गला कोठी अछि केमिति अछि किछि भी मो बुझी पारले या परे तो निश्चय बुझी परिबो मो मन कहउछि तो बड़ी के निश्चय खुजी पाइबो और खास करके जने पुलिस ऑफिसर हिसाब रे एबे तो बड़ी के तते खुजी पाइबारे किछि भी असुविधा बनी से विश्वास मोर अछि भाई नहीं सारा जीवन में एमिति अभिपाइते रही जीवी बरं किंतु मो बड़ी सब बड़े सब समय मो पाखरे रहइबो बोल कथा कहछ भाई भौनी के सारा जीवन पाखरे रखियो बोले ए जन्म रे तमे अविवाहित रहइबो नाही भाई एत बड़ स्वार्थपर मु एही परिबिनी जेमिति हे तम बाहागर वर्ष होतो एक मो बाहागर कथा चिंता लेडी डॉन दुर्गावती चेष्टा कले गली पड़ी बाउंस हेइला जदि बंचिबाकु चाहुछु दुर्गापति कथा भूली जा ए केबे तू मरा सार काई छडालो मो बाकतर काम कोन रे खोल 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 मोर कपड़ा खोल हे खोले बोला अरे संवादी को तू अपनी मामा से पढ़े काहे रंजे ए रंजीत से पछरे पड़े ताको न पाइबा पर्यंत ता पाखो छाड़े ना ए दुर्गापति पछरे पड़िले किछि बेला हो पाए मुन्नी एति की मने रा ए दुर्गापति फुला नुहे पत्थर का धरे कामना नहीं बासना नहीं लोभ मोह
तुम हाथरे हेंट पकई फसारी थाना हाथ भीतर नहीं जीवु ना मो अपराधी जीवन पूर्ण छे भाई फांसीर व्यवस्था तू करिबु ना एठी तो अवस्थाटा मु कोन करूची खाली ते सूट कर देखला तू तो मरी जाई ठाकु रेसिपी संगीता केमिति जाई ठाकु दुर्गावती को अरे केमिति पूछे ठाकु दुर्गावती को ए दुर्गावती कहीं की मनीष मारे ए दुर्गावती सही मनीष मानन को मारे जी बाप मां को आखिरे लुह दबा को चेष्टा करे जी नारी नारी जात दबा को चेष्टा करे जी ए मनीष समाजर अमंगल चिंता करे अपनी पुलिस को दौड़ को अधिकार अछि पुलिस को दबाई दसराई कर रहे 14 आईने अंध कानून को आ पुलिस डिपार्टमेंट पैरालिसिस कहीं के पहुंचे पानी से कुंडली छिया सस्मिता को कहीं के आ जाई पालो निबे से स्कूल शिक्षार्थी ये तेरे से को और कहीं के आ जाई पानी से पाले सुनो कॉलेज छाते संन्यास से को नया गो कुंडली छिया पई जे दुनिया विषय किछि जानिनी किछि बुझिनी ता सब पोखरी भासीला बेले कोउके थिला तो से सरकार और आदि सरकार कहीं के संसदे कहीं के न्याय मांगा और कोउके थिलो तो और कोउके थिला करे सरकार पुलिस के पास ठीक सेमती गोटे परिवेश परिस्थिति निजक बचाई मुझे लेडी दुर्गावती साजिची बोले मु बचेगी मु भलिया समस्या ए समाजे आके बाबा बेला मोरा अछि हो ठीक सेमती गोटे परिवेश परिस्थिति निजक बचाई नले भय के जीवन भय के जीवन परिस्थिति आसीथिला मो भाई पिला दिने मो भाई एक्सीडेंट हे मेडिकल ले पड़ी था ऑपरेशन भाई 2 लाख टका दरकार थिला हमसे 2 लाख टका बदले मु जन को घर को चाकरानी भावे काम करिबा को जाईता हेले से लोक ता बयस भूली जाए चाकरानी गायत्री को बलात्कार करिथिला मोगा दिले लुके अछि मालूम तुझे हंसी बहके अरे न्याय
ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିବ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯିଏ ସେଦିନ ମଣିଷକୁ ତା ପାଦତଳ ଚପଲ ଭାବି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମାଦେଲି ତାକୁ ମାରିଦେଲି ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଆହୁରି ମାରିଦେଲି ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ। ଆରେ ଏଇ ଘର କଥା ହିଁ ଆଜି ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ମୁଁ ତ ସାନ ବଡ଼ एसपी संगीता खत्म। सब इंस्पेक्टर ज्यादा कोई तुम समझ तुम एसपी अवस्था कौन है? चौधरी मन को बुझाई देवी मो झील दुनिया नहीं दुनिया नथी। अरे मो झील को छाड़े मो बच्चे भी कहीं मो झील को सादा मो झील तो पैठा एते स्नेह करार बड़े संगीता को पाई
ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଦେଖିଛୁ? ସଙ୍ଗୀତା ସଙ୍ଗୀତା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତା, ଏସିପି ସଙ୍ଗୀତା। ସେ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଂଶୁମାନ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ଏକା ମୋ ନୁହେଁ ସାରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ କେହି ମୋ ଭଉଣୀର ପତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ମାରିଦେଇ ନଦୀ ପାଣିର ଭସେଇ ଦେଲା ସେ ଲେଡି ଦୁର୍ଗାପତି। ମୋ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତା ବିଦିତକୁ 29ଟାକୁ ସେ ନଈ କୂଳରୁ ପାଇଲି, ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ମାରି ଦେଇ ପଡ଼। ଦେଖିଛ କି ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତା? ସଙ୍ଗୀତା ସଙ୍ଗୀତା ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ସେ ଦୁର୍ଗାପତି ମୋ ଭଉଣୀକି ନ ମାରି ଯଦି ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁର୍ଗାପତିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ମୋଠୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ହଜି ଦେଇ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ସେ କାନ୍ଦ ଏତେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ହଜେଇ ଦେଇଛ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଦୁର୍ଗାପତି ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତା। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଟି ଜଣେ ତା ନାଁ ଥିଲା ଗୀତା, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ନାଁ ଥିଲା ଗାୟତ୍ରୀ। आज पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଖୋଜ ଖବର କିଛି ବି ପାଉନି। ଆଜି ପୁଣି ମୋ ଦିଦିଟା ଭଉଣୀକୁ ହରେଇବୁ, ଆଜି ବଞ୍ଚି ନଈରେ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମ୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ତମେ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦିଅ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଦିଦିଟା ଭଉଣୀକୁ ହରେଇ କାହା ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? ତମେ ମୋ ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବ ନା? परिचय पाई पहुंची जाती तुमको बड़ भाई बोले भाभी तुम भौणी जगह को पूरण करो जेते चेष्टा कले मु तुम सान भौणी जगह को तो नहीं पारिबिनी कहीं ना से दिले तोरे पुलिस ऑफिसर मो निज मन को बुझेई देबी भाई मो तमर भाई तुम से होची जाईती तुम्हें सेतेबेले से गायत्री को पाई पारनी निजा मामा को बुझाई दियो भाई से गायत्री मोरी सही मोरी सही की गायत्री बदल रे ओ को गायत्री मन करनी भाई मन
ମୋତେ ଆସିନଥିବ ସାରଥିବ ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ଦିଅ ଭାଇ ଦେଖ କଣ ହେଇଛ ହବ କଣ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି କାଇଁ ମାରିବେନି କଣ ପୂଜା କରି କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନି ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦଉଛି ଯେ ଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠକ ନୁହେଁ ଟିକେ ଖାଲି କର୍ମଠ ଅଛି ଲେକିନ ଚାକର ଭଳି ଘର ସବୁ କାମ କରିବାର ଇଏ ଉତ୍ତମ ଚାକର ଭଳି ଚାକର ଭଳି କମ ଇଏ ଚାକର ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇର ବେଟା ଅଛି କଣଟା ଭାଇ କଣ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ ସେଟା ଗୋଟା ମୂର୍ଖ ଭଜ ମୂର୍ଖ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବେନି ଯୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ ତ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳ ଅଧିକା କଥା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବନି ତା ବାହାଘର କଥା କହୁଛି କଣ ହେଲା ମୋ ବାହାଘର ବାହାଘର କଥା ତୋ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ସେଇଟା ହେଲା କଥା କଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କଥା ହବ କଣ ଝିଅ ରେଡି ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ଆଖି ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଥରେ କଣ ବୋତଲ ମାରିବି ଏ ସୁରଜ ତୋ ସାଟା କଣ କରିଚା ତ ଦେଖିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତମ ସାର୍ଟଟାକୁ ସେ ଆଇରନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ି ଦେଇଛ ଏଇଆ ନା ତମ ସାର୍ଟ ତମେ ତାକୁ ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲ କାହିଁକି ତମ ସାର୍ଟ ତମେ ଲଣ୍ଡ୍ରିକି ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ନିଜେ ବି ଆଇରନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ ସେ ପୁରା ତମ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ତମ ନିଜ ପୁତୁରା ସେ କଣ ଘର ଲଣ୍ଡ୍ରି ବାଲା ନାଇଁ ଘର ଚାକର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖା କରିଦଉଛି ଚୁପ୍ ରଖୁଛି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେବି କେତେ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେବି ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଏ ଘର ସୁରଜ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତା ଏ ଘରେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର 1% ବି ସେୟାର ନାହିଁ ଆମର ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ତମେ ଜୁଆ ଖେଳି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛ ଏ କଥା ବି ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ଶେଷରେ ଦିନ ରାତି ଭାଇ ଭଉଣୀକି କନ୍ଦେଇବା କେତେ ଯେ ପାପ ତାର ହିସାବ କେବଳ ସେ ଉପର ବାଲାଇ କରିବ ସାନ ବାବା ତ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ମନରେ ତ ଆଘାତ ଦେ ସବୁ ଭୁଲ ତମର ଭାଇ ଏ ଦେଶକୁ ଆଇନ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ତମ ପରେ ଘର ମାଲିକ ତମେ କଣ ଘର ଚାକର ହେଇଛ ଯେ ସବୁ କାମ କରିବ ସବୁ ପରେ ମୋ ସାନ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ମୋ ବାବା ମାମା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଏହି ମୋ ବାବା ହାରିଯିବ ତମେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହାରିଯିବ କାହିଁକି ନା ଇଏ ତମର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି କି ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତମ ବାପା ମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ସେ ତମ ନାଁ କୁଇଟ୍ କରି ଦଲିଲରେ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ସରକାରଙ୍କର ହେଇଛି ତା ନହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବେଠାରୁ ମରି ସାରନ୍ତାନି ଆଉ ତମକୁ ମାରି ସାରନ୍ତାନି ଏଇ ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ ଦେଓ ବହୁତ କହିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲି ହେଲେ ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୋ ତୋ ବାପା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛି ତୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନି ବାବା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ ନିଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପାପ ନଜର ପକାଉନି ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି କି ଏମାନେ ତମକୁ କିଛି ବି ଦେବେ ଭାଇ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ପାଇଁ ଏଥର ସବୁ ଆଘାତକୁ ନିରବରେ ସହିଯାଉଛ ଭାଇ ଆଇଡଲ ଲାଗି ତମ ଦେହ ଭାଇ ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ମୋର ଦେହ ଆଉ ଏ ରସମ ରାଜ ମାଟି ବି ମୋ ବଞ୍ଚିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଉଠାବି କି ନେଇପାରିବେ ଏକା ଖଣ୍ଡ ବି ନୁହେଁ ସବୁ ମୋର ଏକା ମୋର କେବଳ ମୋର ଏକା ମୋର କେବଳ ମୋର स्वामी हेबी एबे हेबी एठी हेबी ए संगे संगे हेबी जे छाड़ी बोली जागा देखि मन छाड़ी बोली हां मु कॉल करबी अरे बाबा वो बहुत जी तो बेस्ट हो को बहुत देखी हां
গোটা ভদ্রলোক সাহেব কথা হচ্ছে সানা বাপা সানা বাপা সানা বাপা কোন সাপ মারিদেল না বাবা ঘবাই হচ্ছে না ये सत्य सत्य बोली तो क्या बात हो কোন ये विश्वास कर सको ये मैं बेडरूम में पछे को साहस करे कर दी ये को चिढ़ी के जाइले ये किए টাইগো আই মিন বাঘ যাহাକୁ টার্গেট করে সে তার আপে আপে শিকার হয়ে যায় এবে মোর টার্গেটে তুমি ডাললি चुपचाप घर छाड़ी के चली जा कहूची तारे पादरे जोता खुली के मारी इते सासर जो थरवाई तू जान के तेरा मरण को से के ते तो जेल ले जाइयो जो तारे मारी के साथ तो जो थरवाई मारी तारे पर जोता के अपने ठिया कर दे काहे के बड़ा ए तो धोखा मार के एगो बाहर निकल कर पाई জমা চিনি যেতে ধক্কা মানে চিনি কারণ টাইগো যেতেবেলে আসে নিজ ইচ্ছারে আসে আর যেতেবেলে যায় নিজ ইচ্ছারে যায় एबे तो बोल चले पुना करे मुंह टंको जोता मारी दी অঙ্কল के साथ जॉइन तो करवाए अरे बड़ा बड़ा उद्धार भाई सनई तमे मते मानिलो ए जदे तो हमरे को जोता मारी के कहि बोली तमे मते थप्पड़ मारिलो तमे करे मो बापा बदले बापा परे तुनी काहे बोल नहीं के पापा को निजे बिना तो सब विपद उद्धार करोगे हे तमे मत किछ कहबाने जा कोई बारू बाबा कोवा बोल दो नहीं सनावा तमे मते जाई परे भी जाई परे बड़ी मु तमे बड़े तो सनावा तमे मते बच्चे ही दियो मते दियो सनावा तमे मते बच्चे ही दियो भाइयों ଅଙ୍କଲ ଯେମିତି ହୋନା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତା ନହେଲେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋନା କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନ सनावा तो मुझे छाड़ी जाओ सनावा টাইগো আই মিন বাঘ যাহাକୁ টার্গেট করে সে তার আপে আপে শিকার হয়ে যায় এবে ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ତମେ ডাললি देखो वो तो बाबू मुझे टमाटर को दीवार में छाड़ी আরে টার্গেট তো মানে নুহে বলাৎকার ମୁଁ ତୁମକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବି ତମେ ମତେ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଦିଅ कोई जो परिस्थिति में कुछ सामने पड़ी तो जाए मारेंगे টাইগো আই মিন বাঘ যাহাକୁ টার্গেট করে সে তার আপে আপে শিকার হয়ে যায় এবে ମୋ ଟାର୍ଗେଟର ମାନେଟା ବଦଳି ତମେ କେମିତି ମୋ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ ଏଠି କରିଦେବି ତମେ ଆଜି ହବ ବଳାତ୍କାର देखो मुझे पूरा बड़ी करता है वो पुलिस को जाएगा बहुत मारेंगे ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି
ତାର ସବୁ କିଛି ସେତିକି ଚାଲି ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସହିତ ସମାନ ବଞ୍ଚି ରହି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଏବେ ମରିଯିବି ସେ ନଦୀକୁ ଯାଉନି ତମକୁ ମୋ ନାମ ରହିଛ ଅର୍ପିତା ତମେ ସେଇଠି ରହିଛ ସବୁବେଳେ ତାରି କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତାରି ଚେହେରାଟା ମରି ଆଖ୍ୟା କରି ନାଚି ଉଠୁଛି ଆଉ ତ ସେ ଭାଇଟା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଛି ବାବୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ସଙ୍ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ସେ ମତେ କହୁଥିଲା ମା ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତମ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରେଇଦେବି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ତ ପଛ କଥା ମୁଁ ଔଷଧ ଟିକେ ପାଇପାରୁନି ଔଷଧ ଟିକେ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ଔଷଧ ମନେ ଆସିଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଛୁ ତମ ଅଜାଣତରେ ଏଇଠି ମୋ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ନେଇ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଇ ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା କିଛି ନଥିଲା ମା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଶୁଣିଲା ଖାଇଥିଲେ ତତେ କି କହିଲାନି ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ତତେ କଥା ଜାଣିଛୁ ସଙ୍ଗୀତା ଯେ ତାର ମନ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି ନହେଲେ ଏସବୁ କଣ ମୁଁ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କିଏ କହିଲା ତତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମା ତୁ ତ ଏରିଆରେ ନୂଆ କୋଉଠି କଣ କରୁଛୁ ସକାଳେ ଯାଉଛୁ ସଞ୍ଜରେ ଫେରୁଛୁ ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଛୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଏସବୁ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ପଚାର ନା ମା ମତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାର ନା ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଛୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଏସବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରି ଆଣିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇପାଇଁ ତତେ ପଚରା ଯାଉଛି ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶହେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତଥାପି ସତ କଥା କହିଲା ମୋର ଶୁଣେ କହିଦେ ମା ସତ କଥା କହିଦେ ସତ କଥା ମାନେ ମୁଁ ଜଣକ କରି ଚାକରାଣୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ କେବଳ ସେ ଝୁଙ୍କା ଭକ୍ତିକି ଖୋଜୁଛି ତୋରଟିଏ ମୋ ହାପଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ତୋହାରି ରକ୍ତରେ ଗାଧେଇ ତୋହାରି ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଛି ତୋ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜି ଯେ ଭୋଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରି ଦେଇଛି
পর্যন্ত সে দুর্গা মন্দির কথা পাওনি কোন করিব সে চিঠি নাই অপরি আত্মার শান্তি পাই সে দুর্গা মন্দির মোটেটাকে কাটিনি চারি বর্ণ ধরি যাইব ভালাপিতে বসি নাই নাই জানছো তোর কিছু করিবা দরকার নাই সে দুর্গা মন্ত্র বিচার তু উপরবেলা হাତରେ ছাড়ি দে মতে তো লাগুছি উপরবেলা তা বিচার କରି ସାରିଲେଣି আরে তু খোঁজুଛୁ পুলিশ বালা খোঁজୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ପାଉନ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବଜ୍ର ଚଳକ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତା ନହେଲେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳି ଯାଇଥିବ ତମେ ଠିକ କହିଛ ମା ମରି ଯାଇଛି ସେ ଦୁର୍ଗା ମତେ ମରି ଯାଇଛି ସେ ରାକ୍ଷସୀ ମରି ଯାଇଛି ଅଂଶୁଭାଇ ଇଏ କିଏ ଆରେ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ପତ୍ରର ଭଉଣୀ ଗାଇଥିଲି ଜାଣିଛୁ ସେଦିନ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାସ୍ତାରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଇଏ ମୋ ସେନ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲା ହଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୋତେ କେବେଠୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲାଣି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ମୋରେ ଧରନା ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ ଏମା ଯା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯା ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ଯା କହୁଛି ଯା ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ତୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆରେ ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ବଦଳରେ ମୋ ଭଉଣୀ ବଦଳରେ ଭଉଣୀ ଆରେ କାହାକୁ ତମେ ତମ ଭଉଣୀ ବଦଳରେ ଭଉଣୀ କହୁଛ ଅଂଶୁ ଭାଇ ଇଏ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ମାରି ଯାଇଛି ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସଙ୍ଗୀତା ବଡ଼ କୋଚି ପଡ଼ିଯାଇଛି ये होती सैयदी डॉन दुर्गा होती ତୁ କାହା କଣ କହୁଛୁ କିଏ ଦୁର୍ଗା ମତେ କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ନଈରେ ବସେଇ ଦେଇଛି କମଳା ଏଭଳି ମାନେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଝିଅ ସେ କଣ ମଣିଷ ମାରିପାରିବ ସେ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ସେ କଣ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ନେଇପାରିବ ସତରେ କମଳା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ठीक है से दुर्गा मंदिर ठेंगा पहाड़ आपको एते जरा आखा पहुंची जे आ मोटा इटा भी भगाइली अरे ओसो भाई मते विश्वास करो मु सत कहूची मु सत कहूची ओसो भाई ये से दुर्गा मंदिर ऐसा ही ठीक तो और आखी समय सोनिका को मारी से रोई फेंकी ना आई तो पूरा तो तब भी तेरा किसी को इतने बड़ी तकलीफ है पते कि मो कोई पाई पड़ी तो चेष्टा करबे तो मो को बहुत कोई पाई ए कोमला का तो चित्कार करी कहबो ये से ठीक तो दुर्गा मंदिर के संगीता मैडम को मारी तो कथा में केही सुनी बने केही विश्वास करे बने सुन ता विरुद्ध रे जब पते कहबो तो ते मारी मारी ए घरु मु बिता कर आजा आगे बाहर जा ओ हो बाहर से मु संगे संगे तुम घर बाहर से किंतु बाहर जो पूर्व प्रमाण करते कि जी ये सही ठीक तो दुर्गा मंदिर कत कहबो के तो बहुत परीक्षा कर हां हे से तुमरे ठीक कहती भला भला कोई तो सही दुर्गा मंदिर तू से दुर्गा मंदिर हो बोले अरे वो छोड़ रही थी वो कौन तू कहते तुझे दुर्गा मंदिर है
ଏ କଥା ମୁଁ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ନିଜ ମୁହଁରେ। ସବୁ ସତ କଥା, ସବୁ ସତ କଥା ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚୁପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମାତ୍ର ମୋତେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ହାତରେ ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଭାଇ, ମାରିଦେବ ମୋତେ। ମୁଁ ତୋଟେ ଯେବେ ଶେଷ କରିଦିଅ, ମାରିବନି ନା? ସେଦିନ ତମେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ତମ ସେନ୍ସ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି। ମୋ ଉପରେ ତମେ ଦରଦ ଦେଖେଇବ ନା ଭାଇ? ଅଭିନୟ ତମ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ତମେ ଦୟା କରିବ ନା? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସିନା ମତେ ମାରିପାରିବନି, ହେଲେ ମା କଣ ମାରିପାରିବେନି? ହଁ, ମାମା ଦେବେ ମତେ, ଆଉ ଥରେ ବି ତୁ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବୁନି। ତୋ ଭଳି ରାକ୍ଷସୀ କେବେ ମୋ ଝିଅ ହେଇପାରିବନି। ପିଲାଟି ଦିନୁ ମୋ ମା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ମା ଉପରେ ପାଇଛି ମା, ତମକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି, ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବୋଲି ଡାକି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ବି ତୁ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବୁନି। ତୁ କହୁଛୁ ମତେ ମାରେ କରୁନ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ମାର ଶୁଣିବନି। ମାର ମତେ, ମାର। ଶୁଣ ତ ମତେ, ତୋ ଭଳି ରାକ୍ଷସୀକୁ ମୁଁ ତ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି। ଆଲୋ ମାରିବି କେମିତି? ମୁଁ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଆପେ ଆପେ ମରିବୁ। ଉପରବାଲା ତୋତେ ମରିବେ, ମୋ ତୋତୁରା ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ଜଳିଯିବୁ, ମୋ ପୋଡ଼ା ଖିଲରେ ତୁ ଭାସିଯିବୁ। ମୋ ଝିଅର ତୃପ୍ତାତ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ଆଇଁଷ ଖାଉ ଖାଉ ମରିବୁ। ଆଲୋ ବସିଲୁ କାହିଁକି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଞ୍ଚୁ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ବାହାରି ଯା। ନାଇଁ ବସ, ଝିଅ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଯିବ ଥାନାକୁ ଯିବ, ଘୋଷାରି ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି। ନାଇଁ କମଳା, ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଏଇଟା ଥାନାକୁ ନେଲେ ଏଇଟା ତ ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଜେଲରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ମାରିବ କେମିତି? ପାପ ପରେ ପାପ କରି ଏଇ ନର୍କ ପୁରୀରେ ଘାଣ୍ଟି ହବ କେମିତି? ନାଇଁ ବସ, ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯିବି।